बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमर खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम चीख उठा कराची में। जनाब, कराची की फिजा एक मरतबा फिर उस सिमत की तरफ रवा दवा है जिससे बड़ी मुश्किल से हमने जान छुड़वाई थी, उस घुटी हुई फिजा से। और वो घुटी हुई फिजा क्या थी कि जब अपने घर से आप निकलते थे ना, तो आपको ये नहीं पता होता था कि किसी भी एक खास फिरके से या किसी भी एक खास सियासी जमात से या फिर किसी भी सियासी जमात से एफिलिएशन, या फिर आपका जो नाकर्दा कोई भी आपका ऐसा किसी चीज से एप्लीकेशन अगर आपकी है जो कि शायद आपके मद्दे मुकाबिल को या फिर आपके सामने वाले को पसंद नहीं है, तो आपको टारगेट कर लिया जाएगा, आपकी जान ली जाएगी। तो उस फिजा से हमने बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई। गो के इस दौरान में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुख्तलिफ लोगों की जानों का जाना और माल का जाना तो रेगुलर है ही, इसमें कभी बेशी जरूर आई, लेकिन कम से कम ये दिल को तसल्ली रही कि एक कराची ऑपरेशन के बाद जो इतने सालों की खामोशी थी, हमें लियारी से किसी बम फटने की, किसी दस्ती बम के हवाले से कोई हमें इस तरह की खबर नहीं सुनाई देती थी, कोई इस तरीके से वहशियाना हमें खबर सुनाई नहीं दे रही थी, गैंग वॉर का खात्मा हो गया था, तो कम से कम दिल को कम से कम ये तसल्ली थी हम कराची वालों के, चलो डकैतियां तो होती रहती हैं इस दौरान में, जो वाकयात होते हैं हमने उसको भी आहिस्ते से डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया था, जबकि ये डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं थी। लेकिन अब एक मरतबा फिर ऐसे फिजा कायम हो रही है कि अब ऐसा लगता है कि जैसे फिर से कराची जो है वो वापस उसी सम की तरफ जाना शुरू हो गया है। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ, बड़ा दिलखराश वाकया। एक 16 ग्रेड के एक शफीक उस्ताद सलमान वकील साहब अपने बेटे के हमरा रास्ते में घर आते हुए उनको टारगेट किया गया, बेईमाना तरीके से उनको कत्ल किया गया। और वो एक ऐसा शख्स था कि जिसके लिए जब हमने ये प्रोग्राम मुरतब करने के लिए हमने रैकी की है, हमने मालूमात लोगों से ली है कि हो सकता है कि कोई उनकी कोई ऐसी वाबस्तगी हो जो कि उनको पहले से कोई थ्रेट हो, या कोई उनका होता है, कुछ लोगों का किरदार ऐसा होता है कि हो सकता है कि शायद उसकी वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन जब हमने लोगों से मालूम किया तो लोगों ने जो उनके बारे में राय दी, चाहे वो उनको जानते थे या उनको दूर से जानते थे, उन्होंने यही कहा कि इंतहाई शफीक और बहुत ही मिलनसार और जिंदा दिल शख्स था। 3 बेटियां, एक बेटा, और वो बेटा जो अकलौता बेटा था उस वक्त, ये भी मैं आपको बता दूं, आपके इल्म में इजाफा कर दूं, आपको वैसे तो मालूम है लेकिन डिटेल में आपको बता दूं कि वो छोटा सा एक बच्चा जो उनके साथ मौजूद था गाड़ी के अंदर, वो खुद बहुत शदीद जख्मी हुआ था। और उसको कवर करते हुए, वो जिस तरह उस बच्चे को कवर करते हुए, अपने बच्चे को बचाते हुए जब वो सामने आए हैं, उनके सर पे 5 गोलियां लगी हैं। एक खानदान जो कि शरीफुल नफ्स खानदान हो, एक उस्ताद, हाँ ये जरूर था कि उनकी एक सियासी जमात से वाबस्तगी जरूर थी, लेकिन ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं था, कारकुन थे, ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है, ये जमहूरी दौर है, ये कोई इतना बड़ा कोई कसूर नहीं था कि जिसके ऊपर किसी शख्स की जान ले ली जाए। ये मामला इस वक्त पुलिस के पास है और एसएसपी साहब का ये कहना है कि हम ये हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा है, इस वजह से हम इसके मंदरजात आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकते और हम कानून के तकाजों का पूरा एहतराम करते हैं। इस वक्त मैं सिर्फ जो सवाल लेकर आई हूँ वो ये है कि क्या हम कराची वाले एक दफा फिर से तैयार हो जाए इस अनरेस्ट कराची के लिए जिसको हम बहुत पीछे छोड़ आए थे, क्योंकि कराची में मुकम्मल तौर पे खुली अमन कभी भी नहीं रहा। अगर ये मामला नहीं होते तो स्ट्रीट क्राइम तो थे ही, डकैतियां तो थी ही, ये तो मामला चल रहे थे। अब क्या ये मामला दोबारा से सर उठाना शुरू हो गए, यानी कि टारगेट किलिंग के वाकयात दोबारा से होंगे? फिर से हम लोग अपने घर से बाहर निकलते वक्त हम लोगों को ये नहीं पता होगा हम वापस आते या नहीं आते, हमारे प्यारे जाते हैं। अब इस फैमिली को अब ये देखें, इनको नहीं पता था कि इनके भाई के साथ या इनके बेटे के साथ इनकी वालदा भी हयात है, एक जवान बेवा है, उनको नहीं पता था कि आज यह हादसा होगा। क़यामत सुगरा किसे कहते हैं, कोई इस फैमिली से पूछे या उन लोगों से पूछे जिनके साथ ये कोई अचानक का हादसा होता है, हादसा अचानक ही होता है वैसे तो। और ऐसा शख्स जो कि एक फैमिली की, अपने दोस्तों की असास हो, वो अचानक इस तरीके से उसको टारगेट किया जाता है और उसकी जिंदगी का हक छीन लिया जाता है। और उसके बच्चे को भी ऐसी कंडीशन में, जब 8 साल का बच्चा वो देखेगा कि उसके बाप का कत्ल उसके सामने ऐसा हो, तो उसका मेंटली ट्रॉमा किस हद तक होगा। ये तो सिर्फ आज हम एक फैमिली आपको दिखा रहे हैं, कराची भरा पड़ा ऐसे वाकयात से, जा रहे हैं हम उस साइड के ऊपर। अब ये तो हुकूमतों को और पुलिस को और रेंजर्स को और उन तमाम तर लोगों को देखना होगा जिनके ऊपर हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी है। लेकिन फिल वक्त मैं इस फैमिली के साथ आपकी मुलाकात करवा रही हूँ, जो बचे कुचे इनके जज्बात हैं, जो इनके अंदर बाकी इनके अंदर इतनी हिम्मत बच गई है, उस हिम्मत के साथ मैं भी जरा इनसे बात करती हूँ, क्योंकि दिल शिकस्ता एक ऐसे फैमिली से बात करना ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए जरूरी है कि इनसे बात करूँ। सबसे पहले मैं इनसे बात करूंगी, जरा सुनिए इनकी खानदान की कहानी। मैं बड़े हौसले के साथ इस वक्त बात करना चाहूंगी सलमान साहब के भाई, जो कि उनसे शायद 2 साल छोटे, ये बता रहे थे कि मैं उनसे छोटा हूँ।
اور ایک ایسا بھائی جو کہ گھر کی جان ہو، اور ایسا بھائی جو کہ دوستوں کی محفل، میں ان کی ویڈیوز وغیرہ اب سے کچھ دیر پہلے دیکھ رہی تھی جو یہ دیکھ کر ان کو یاد کر رہے تھے، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ایسا شخص، ایسا زندہ دل شخص جب کسی فیملی میں ہوتا ہے یا اپنے سرکل میں ہوتا ہے تو اس کے جانے کا دکھ جو ہوتا ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی میں عامر صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور اپنے چینل K21 کی طرف سے سب سے پہلے تو میں آپ سے تعزیت کرتی ہوں اس اندھوناک حادثے پہ، اور آپ کا یہ جو نقصان ہوا ہے جو کہ یقیناً ایک ناقابل تلافی نقصان ہے آپ لوگوں کے لیے۔ عامر بھائی، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ سلمان صاحب کی یہاں پر آنے سے پہلے، چونکہ ہمیں پروگرام مرتب کرنا ہوتا ہے نا، تو ہمیں جذبات سے زیادہ ہم لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ایکچولی اس کی وجہ کیا ہے، ذرا تھوڑے سے ہمیں کچھ پوائنٹس جو ہیں اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے۔ میں نے جتنی ان کی ابھی تک میں نے بات سنی ہے، یا میں نے جتنا حد تک ان کے بارے میں سنا ہے، چاہے وہ لوگ ان کے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ ان کے ملنے والے ہوں، یا چاہے وہ بالواسطہ ان کو جانتے ہوں، کوئی دکاندار ہے یا وہ، سب نے ایک ہی بات کہی کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ سلمان جیسے ایک شفیق، ایک زندہ دل اور ایک بے ضرر شخص کو جو کہ استاد پیشے کے حوالے سے ہو، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے اسے بہیمانہ قتل اور وہ بھی دن دہاڑے قتل کی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا سلمان بھائی جیسے ایک شخص جو ہے وہ، اس کو کوئی اس سے پہلے کوئی تھریٹ تھی، کوئی آپ لوگوں کے کوئی وہم و گمان میں بھی تھا کہ کبھی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی انہونی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ کبھی انہوں نے بولی ایسی بات کوئی کہ ایسے معاملہ ہے، کوئی ایسا ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یعنی ان کو اس سے پہلے، اس سے کبھی بھی آپ لوگوں کو، یا خاص طور پہ سلمان صاحب کو اس سے پہلے کوئی تھریٹ نہیں تھی، اور آپ لوگوں کو بالکل آپ کے لیے یہ ایک اچانک حادثہ تھا۔ اب ذرا تھوڑا سا آپ کو ہوش جیسے جیسے یہ آ رہا ہے صدمے سے، مجھے پتا ہے کہ اتنی جلدی تو آپ لوگوں کو یقین بھی نہیں آئے گا، لیکن جیسے جیسے آپ لوگ تھوڑا سا کھل رہی ہیں آپ لوگوں کی آنکھیں صدمے سے، تو تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے کہ وجہ کیا تھی میرے پیارے بھائی کو، میری ماں کے لاڈلے بیٹے کو مارنے کی وجہ کیا تھی؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ کوئی شک ہے آپ کو کسی کے اوپر، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ تو وجہ ہوگی نا اس کی؟ وجہ تو کوئی ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے، باقی کام چل رہا ہے اس کے اوپر، تمام ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، بہت کوآپریٹ کر رہی ہیں ہمارے ساتھ، اور ہماری پارٹی بھی فل اس میں لگی ہوئی ہے۔ ہمارا تو یہی ہے کہ بس یہ پکڑے جائیں اور ہمیں تسلی ہو اور ان کو سزائیں ہوں، تو تمام ادارے ہمارے ساتھ ہیں، تعاون کر رہے ہیں، بھرپور تعاون کر رہے ہیں، پولیس، رینجرز، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ہم سے کانٹیکٹ میں نہ ہو، وہ ہر گھنٹے 2 گھنٹے میں ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے۔ تو سلمان بھائی کے ساتھ جو ہوا ہے یہ بہت غلط ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہی تھے گھر کے کفیل اپنے، ٹھیک ہے، اب لیڈی سی لیڈی رہ گئی، ثبوت 8 سال کا بچہ ہے، اس کو کیا پتا۔ عامر بھائی، جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت ان کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھا، اور وہ خود بہت زیادہ زخمی ہوا تھا۔ اس کی سب سے پہلے تو بتائیے کہ اس بچے کی اب حالت کیسی ہے، اور مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ بچہ کیا اسکول سے اس کو لے کر آ رہے تھے جب ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا؟ ہاں، سلمان بھائی اس کو اسکول لینے کے لیے گئے تھے، پہلگن میں پڑھتا ہے بچہ، وہاں سے لے کے آئے، بھابھی کے لینے کے لیے رکے تھے، بھابھی بھی ٹیچر ہیں، ان کو لینے کے لیے رکے تھے، تو نامعلوم دہشت گرد آ گئے، انہوں نے اندر فائرنگ شروع کر دی۔ اس میں جو ہے صبور کے بھی 3 گولیاں لگی ہیں، 2 پیروں میں لگی ہیں، 1 ہاتھ میں لگی ہے، اور سلمان بھائی کی 8 گولیاں لگی ہیں، جس میں 5 سر میں لگی ہیں اور 3 جسم میں لگی ہیں۔ جناب، جیسے میں آپ کو پروگرام کے ابتدائی حصے میں بتا چکی ہوں کہ سلمان صاحب کی ویسی تو کوئی اور نہیں، لیکن یہ کہ ایک سیاسی جماعت PSP کے ساتھ ایسوسیشن تھی، کارکن تھے اس کے، اور اس وقت PSP کی جانب سے ان کے مقامی صدر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ بتائیے گا کہ سلمان صاحب کا ویسے تو ہم نے سب سے معلوم کیا، یہاں پر آنے سے پہلے ہم نے ان کے اسکول میں، اس کے علاوہ ان کے جو ایون کے دکاندار تک تھے ہم نے ان سے بھی معلوم کیا ہے، سب نے یہ بات کہی ہے کہ سلمان تو انتہائی بے ضرر، زندہ دل، اور ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ اس جیسے ایک نفیس انسان کا قتل کرنے کا کون سوچ سکتا ہے۔ اب ایک جو پہلو جو نیوز میں ہائی لائٹ ہو رہا تھا، آپ یہ کہہ لیں کہ نیوز میں ہائی لائٹ ہو رہا تھا، وہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اور تو کوئی وجہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی سیاسی ایفیلیشن ہو جیسے کہ PSP کے ساتھ ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس کے سے؟ کیونکہ دیکھیں، 2 چیزیں یاد رکھیے گا، ایک تو یہ کہ جمہوری دور ہے، دوسرا سب سے اہم بات یہ کہ
आपकी एसोसिएशन अगर किसी सियासी जमात के साथ है तो ये कोई जुर्म नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है, ये जमहूरी दौर है। आपकी किसी भी सियासी जमात के साथ आपकी एफिलिएशन हो सकती है। हाँ, दहशतगर्द जमात के साथ ना हो, यानी कि किसी दहशतगर्द तंजीम से आपका ताल्लुक ना हो। इसके अलावा अगर आपका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक है तो वो कोई अचंभे की बात नहीं है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने ये क्लियर कर दिया है कि एक पुरअमन जमात है आपकी सियासी जमात, उसके साथ उनकी एसोसिएशन थी और तो कोई वजह समझ में नहीं आ रही। क्या आपको ये लग रहा है कि शायद इस एसोसिएशन की वजह उनकी मौत बनी है? यही वजह है। 2016 3 मार्च जब मुस्तफा भाई अनीस भाई पाकिस्तान आए, यहाँ आके उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस में सबने देखा, सबने सुना मुस्तफा भाई किस तरह इस कौम की बात कर रहे थे। 23 मार्च को पाकिस्तान पार्टी बनाई गई, उसमें तो ये जो सलमान साहब थे, ये कब से आपके साथ एसोसिएट थे? सलमान भाई 2016 से कमोबेश हमारे साथ थे। अब इनके जो सलमान साहब हैं, उनके जो अजीज दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनको सब यहाँ पे सलमान साहब समेत सब पापा बोलते हैं। और इस वक्त अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो मैं ये देख रही थी कि ये मुसलसल उनकी वीडियोस देखे जा रहे थे जो इनके साथ अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपना एक गेट टुगेदर का प्रोग्राम बनाया था। जिस तरीके से आप लोग एंजॉय कर रहे थे साथ में, इससे लग रहा है कि आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी वाली थी। तो मुझे बताइए अर्शद साहब कि सलमान साहब की जब कत्ल की आपको खबर मिली थी, उस वक्त से लेकर अब तक इस केस में जितनी डेवलपमेंट आ रही है, और जो कुछ हम ये नहीं पूछेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हम सिर्फ ये पूछेंगे आपके दोस्त के कत्ल के सिलसिले में जो कुछ डेवलपमेंट हो रही है उससे मुतमईन हैं आप? जी मुतमईन है, सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं। जितनी भी एजेंसियाँ हैं, रेंट जैसे कल परसों भी हम 4:45 बजे तक एसपी साहब के साथ बैठे हुए थे, कोऑपरेट कर रहे हैं वो हमारे साथ, और इंशाल्लाह ताला इनके कातिलों के फिर किरदार तक पहुँचाएंगे। बाकी हमसे तो सबर हो नहीं रहा, घर वालों को अल्लाह सबर दे, हमारे तो जिगरी दोस्त हो, क्या कहें उसके लिए, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। अभी तक यकीन नहीं आ रहा आपको उनके जाने का? हमारे पास उसके लिए यकीन हो ही नहीं रहा, हमारे घर वाले को रह जा रहे कि क्या कर रहा हूँ, कोई बात है नहीं हमारे लिए। इसलिए हम तो बहुत प्यार करते थे, जालिमों ने ख्याल ही नहीं किया। 8 गोली हमारी उसके बेदर्दी से मारा है। मुस्तफा भाई अमन कर रहे हैं यहाँ पे और ये हमारे लोगों को मार रहे हैं, तो हम हिम्मत नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। जरा लगते हाथ इनके पड़ोसियों से भी बात कर लेते हैं, हो सकता है यहाँ से हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए। लेकिन पड़ोसी जो होते हैं वो बहुत, मेरे ख्याल में कि घर वाले बाद में, और पहले तो बाज दफा पड़ोसी जो है मदद के लिए आते हैं। अच्छा, सलमान भाई कैसे थे आदत के, क्या? बहुत अच्छे थे। मेरी तो उनके इंतकाल से 1 दिन पहले ही बात हुई है। मेरी मियाँ की बरसी थी और मैं बिरयानी दे रही थी, कहीं मेरी माँ मुझे दे दे, मैं बांटता फिरता हूँ। इनके सामने दिया, उस सामने दिया, सब जगह उन्होंने बांटी, और मेरे तो बेटों की तरह था। सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके इखलाक की। मुझे आपसे ये जानना है कि जिस वक्त आपको ये खबर मिली थी तो मैं तो कहते नहीं दौड़ी हुई आई, तो यहाँ कोई भी नहीं था, ना बीवी थी ना बच्चियाँ थी, उनकी बहन थी और ये नीचे जो रहती हैं ये थी बस। और हमें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि 1 दिन पहले बंदे से बात की हुई थी ना, अच्छे से इखलाक से बात करने वाला, कैसे अचानक किसने मार दिया ऐसा? जान तो किसी की भी बहुत कीमती होती है, लेकिन आपको लग रहा है कि मतलब ये कोई बहुत ही बड़ी कोई ज्यादती हो गई है बच्चे के साथ, बच्चे के सामने, और ये ऐसी ज्यादती हुई है? कभी आपके दिल में खौफ आया है कि अगर सलमान जैसे बंदे के साथ हो सकता है तो कल मेरी खुदा ना खास्ता घर में भी ऐसा हो सकता है? जी क्यों नहीं, खौफ तो आती है। जब एक पड़ोस में ऐसा हादसा हो जाए, इतना बड़ा हादसा, फिर बच्चा मासूम, उसके साथ तो बहुत ही ज्यादती हुई है, क्योंकि उसके तो दोनों टांगों को वो कर दिया, माजूर कर दिया एक तरह से। तो हम तो बस हमदर्दी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आज इस घर से सलमान साहब को टारगेट किया गया है, कुछ पता नहीं है कि कल, जाहिर है कि हमारा भी तो ताल्लुक किसी भी फिरके से हो सकता है, किसी भी मसलक से हो सकता है, किसी भी नेशनलिटी के साथ हम रह सकते हैं, किसी भी हम लोगों की एफिलिएशन किसी भी ऐसी जमात के साथ हो सकती है। ये हमारा एक हक है। क्या इस हक के ऊपर या इस जुर्म की पादाश में हमें भी ये तैयार रहना चाहिए कि किसी दिन हमारे घर से भी हमारा कोई प्यारा इस तरह जा सकता है या हम खुद ऐसे जा सकते हैं? ये हम पूछेंगे कराची की आवाम से, लेकिन इस वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। और देखिए जनाब, अब जो बात करेंगे ना हम करेंगे कराची के उन शहरियों से कि इस वाक़े के बाद, ये सलमान साहब का जो वाक़या हुआ टारगेट किलिंग का, इसके बाद और इसके अलावा जो हमें गाए बगाहे कहीं ना कहीं से कराची के मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जिसमें लोगों की जान ले ली जाती है, कत्ल की वारदातें, टारगेट करके उनको कत्ल करने की वारदातें हो, या फिर रैंडमली उनको कत्ल कर दिया जाए डकैती के दौरान, या फिर अब तो हमें कुछ शोर शराबा इस तरह की चीजों का वो हमें बलियारी से वापस सुनाई देना शुरू हो गया है। तो ये तमाम जो पॉइंट्स है ना, ये बड़े अलार्मिंग है कि क्या हम दोबारा ऐसे कराची को देखने के लिए जा रहे हैं कि जब कराची की रौनकें खत्म कर दी गई थी, कराची में लोग अमनो अमान के हवाले से इस कदर एक कंसर्न का शिकार हो चुके थे, कंसर्न था उनका कि हम लोग घर से निकल रहे हैं, वापस आ रहे हैं, पता नहीं हमारी जिंदगी कितनी है, पता नहीं हम अपने बच्चों के खुशियां देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो ये आगे चल के मामलात ऐसे ना हो, जरा पूछ लेते हैं कराची वालों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे बहैसियत कराची के शहरी की एक बात पूछूंगी। अभी ये जो सलमान वकील साहब का जो वाकया हुआ, इनको टारगेट किया गया, बिल्कुल एक शरीफुल नफ्स इंसान, इसके अलावा आपको कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आपको ऐसी खबरें मिलती रहती होंगी कि जान ले ली गई, कभी डकैती के दौरान, कभी दुश्मनी पर, कभी फला सिर्फ किसी एक खास तबके से ताल्लुक रखने की पादाश में। आपको नहीं लग रहा, थोड़ा सा खौफ आ रहा है कि कहीं हम दोबारा से उस कराची को वापस तो नहीं झेलने के लिए जा रहे हैं जिससे छुटकारा हासिल किया था? नहीं, मैं ये नहीं समझता बिल्कुल भी कि अब हम दोबारा बैक टू द ड्रॉ जाएंगे और ऐसी कंडीशन होगी कि जो हालात पहले थे 2016 से पहले, जो हालात थे, रोज़ाना टारगेट किलिंग होती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी जो एजेंसीज़ हैं कराची की और बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान की जितनी भी एजेंसीज़ हैं, उनका बहुत अहम किरदार है कराची का अमन बहाल करने में, उनका बहुत बड़ा किरदार है और वो अपना काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए भाई, अभी एक मुख्तलिफ इलाकों से तो ये खबरें आ ही रही थी, लेकिन अभी ये जो कुछ अरसे पहले ये जो सलमान साहब का एक वाकया हुआ, एक शरीफुल नफ्स एक उस्ताद, वो भी 16 ग्रेड का, उनको दिन दहाड़े टारगेट किया जाता है, मार दिया जाता है, और वो भी अपने 8 साल बच्चे के साथ जिस वक्त वो होते हैं तब। इस तरह के वाकयात सुनने के बाद बहैसियत कराची के शहरी होने के आपको खौफ का शिकार हैं आपके? कल अगर सलमान साहब के साथ हो सकता है तो आज आने वाले कल में, कल मेरे साथ भी या मेरे खानदान के साथ भी किसी के साथ ऐसा हो सकता है? जी, ये तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है हमारे साथ भी। जैसे हम लोग बाहर निकलते हुए डर रहे हैं, हम लोग साथ बैठे हुए होते थे, खाना पीना चाय वगैरह सब थे, जैसे हमारे वालिद साथ थे वैसे ये वालिद तरह थे हमारे, और जिस बुराइयों में, तकलीफ में, दुख में, हर चीज़ में साथ हमारे खड़े होते थे। और जैसे अगर ज़रूरत पड़ेगी इनके साथ के लिए तो हम भी इंशाल्लाह इनके साथ ताबन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, सही है। अपने कराची की सिंध की पुलिस से, रेंजर से और हुकूमत से कितनी की उम्मीद है आपको कि वो ऐसे हालात आने से पहले रोक लेंगी जिस हालात से हम डर रहे हैं? ये तो देखिए इंशाल्लाह आगे जाके जिस तरक्की बढ़ती जा रही है तो इंशाल्लाह सलमान भाई के कारकुन तो हाथ में आएंगे, पकड़ेंगे इंशाल्लाह, और गुनाहगार भी जल्द से जल्द हाथ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, कुछ कराची में दोबारा से ऐसे वाकयात होना शुरू हो गए, टारगेट किलिंग है, जैसे कि अभी मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आ रही हैं, लेकिन कभी कोई किलिंग हो रही है डकैती के दौरान में, वो तो खैर एक मुसलसल बुनियादों पे हो रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी एक हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए एक न्यूज़ आती है और वो तो उस खानदान को पता होता है और शख्स को पता होता है उसके साथ क्या गुजरी, लेकिन जान से मार देने का दोबारा से जो है ना वो आगाज हो गया कराची के शहरियों को। अभी रिसेंटली अभी सलमान साहब एक बेचारे उस्ताद, उनको दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया टारगेट किलिंग में। तो इस वाकये के बाद थोड़ा सा दिल में खौफ है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दोबारा से एक अनरेस्ट कराची को देखने के लिए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ शहर कराची के खिलाफ कुछ कुव्वतें हैं जो कराची में फिर से एक दहशत फैलाना चाहती हैं, और हमें अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों से पुरुमीद हैं हम लोग, और इंशाअल्लाह ताला सलमान भाई का खून रहेगा नहीं जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला वो कैफे जो कातिल थे वो अपने अंजाम में जरूर पहुंचेंगे। इसके अलावा कई और भी ऐसे वाकयात हुए, हम देख रहे हैं ना कि मुख्तलिफ, आप अगर अपनी न्यूज चैनल को ऑन करें तो कराची का जब भी आता है ना तो अब दिल दहल जाता है कराची का नाम सुनते के साथ ही कि अब कोई बुरी खबर सुनने को मिलेगी। तो ये तमाम तर खबरें देखते हुए अभी भी आपको उम्मीद है कि हम लोग उस हालत में नहीं आएंगे जिस हालत से हम निकले? नहीं, वो वैसा तो इंशाअल्लाह कभी भी नहीं होगा। जो यही शहर कराची था जहाँ 40-50 लोग रोज के जो है वो जो है मरते थे और धंधनाते फिरते नामालूम अफराद, वो कैफियत अब नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला, और कानून इदारे हरकत में हैं
اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کراچی شہر ایک بہت بڑا شہر ہے، اور پھر یہاں پہ جو ہے باہر سے کچھ لوگوں کی آمد بھی بہت زیادہ ہے، اور کچھ گورڈ وورڈ ہیں، جرائم پیشہ لوگوں کی بھی یہاں پہ تعداد بہت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فضا قائم نہیں ہو سکتی جو پہلے 6 سال جو پہلے یہ فضا قائم تھی، وہ اب نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ جو سلمان بھائی کا جو واقعہ ہوا ہے، یہ ایک شہر کراچی پہ دل ہلا دینا والا واقعہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی کراچی کے دشمنوں نے. ان کا معصوم بچہ ان کے ساتھ تھا اور اللہ نے اس کی زندگی بخشی. ابھی آپ دیکھا بھی آپ نے بچے کو، اگر اس بچے کو بھی کچھ ہو جاتا تو پھر ایک دہشت جو ہے وہ شہر کراچی میں پھیلتی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سب بہتر ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی واقعات ہو رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو سلمان صاحب جو ایک ٹیچر تھے، ان کا جب یہ بہیمانہ قتل ہوا ہے دن دہاڑے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے، تو ٹارگٹ کلنگ میں جب ان کا قتل ہوا، اس خبر کے بعد آپ کو خود کراچی میں رہتے وقت تھوڑا سا خوف محسوس ہو رہا ہے کہ اب تو معاملات پھر سے وہی ہونا شروع ہو گئے؟ کوئی دل میں خوف ہے اس چیز کا؟ خوف تو آٹومیٹکلی پیدا ہوگا. سلمان بھائی کے ساتھ جو دلخراش واقعہ پیش آیا ہے، یہ دن میں پیش آیا ہے، دوپہر کو، مطلب ہے نا، دوپہر کو بچے کو اسکول سے لاتے وقت دونوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو خوف تو مطلب پیدا ہوتا ہے، مطلب نہ رات محفوظ نہ دن محفوظ. آپ کراچی میں کب سے رہ رہے ہیں؟ پیدا کراچی میں ہو گئے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا، دیکھیں میں تو بہت بعد میں آئی ہوں کراچی میں، آپ تو یہیں پہ پلے بڑے ہیں، یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں، کراچی کے صحیح والے بیٹے تو آپ ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، جس دور سے ہم لوگ گھبرا رہے ہیں، جب ہر گلی کے نکڑ پہ ایک ہمیں لاش ملتی تھی، کچرا کنڈی میں لاش ملتی تھی، جیسے کہ 2013 اور 13 کے درمیان کا جو ایک پیریڈ تھا، خاص طور پہ اس سے پہلے بھی کوئی زیادہ اچھے حالات نہیں تھے، لیکن بالخصوص یہاں پہ، جس کے بعد پھر آپریشن کیا گیا تھا. اگر خدا نہ خواستہ ایسی بدامنی کی حالت میں کراچی کو دوبارہ دھکیلا جاتا ہے اور ایسا وہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ ذمہ دار ان حالات کا کن کو سمجھیں گے؟ حکومت کو، سندھ حکومت کو ذمہ دار قرار دیں گے. مطلب کیونکہ تمام ادارے ان کے انڈر میں ہے نا، ان کے مطلب ذمہ داری میں شامل ہے یہ، ہے نا. اداروں کو مطلب چاک چوبند کرنا ہے نا، اداروں کو مطلب پابند کرنا امن قائم کرنے کے لیے. تو سندھ حکومت یہ مطلب ہم سندھ حکومت کے ذمہ دار قرار دیں گے. مطلب آپ اپنے سیکیورٹی کے اداروں سے پھر بھی مطمئن ہیں، لیکن آپ حکومت سندھ سے آپ کو کوئی زیادہ امید نہیں؟ نہیں، قطعی طور پر مطمئن نہیں ہے. حکومت سندھ سے مطمئن نہیں ہے. حکومت سندھ سے دیکھیں نا، یہ مطلب 10 تاریخ کا واقعہ ہوا ہے، آج 15 تاریخ ہے، ابھی تک قاتل جو ہے نا مطلب گرفتار نہیں ہوا ہے، جبکہ ہماری کوشش ہے کہ مطلب فی الفور جو ہے گرفتار ہوئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے عرصے سے کراچی میں رہے؟ تقریباً پیدا ہی ہوئے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا، 45 سال ہو گئے. 45 سال ہو گئے. ٹھیک ہے سر، آپ نے تو ہر طرح کے مد و جزر دیکھے کراچی کے، آپ نے ہر طرح کے حالات دیکھے ہوں گے. آپ نے کراچی کا وہ چہرہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب کلی طور پہ روشنیوں کا شہر تھا. آپ نے وہ چہرہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب کراچی کی رونقیں مان بھی نہیں پڑ گئی تھی، بلکہ کراچی کی رونقیں چھین لی گئی تھیں. ٹارگٹ کلنگ، دہشت گردی، بد امنی، ہر طرح کے ایسے حالات. ابھی کچھ عرصے امن کے بعد جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا دوبارہ سے اکا دکا ایسے واقعہ، جس میں ایک سلمان صاحب کا بھی واقعہ ہوا، ٹارگٹ کلنگ ان کی ہوئی ہے اور وہ دن دہاڑی ہوئی ہے بچے کے سامنے. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی دل میں خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ دوبارہ بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں جن سے ہم نے اپنا پیچھا چھڑوایا تھا ان حالات سے؟ بس یہ نقصان ہے بہت بڑا، اور یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. سلمان بھائی کا بہت شریف و نفس انسان تھے. دوسری چیز یہ جو یہ حادثہ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف جاتی ہے چیزیں، ان کو چاہیے امن دوبارہ قائم کریں. ہم اداروں سے مطمئن ہیں، اپنے ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں اور اچھا کوآپریٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ اداروں نے امن بڑی مشکل سے کام کیا ہے اور ہم اداروں سے مطمئن ہیں. انشاءاللہ قاتلوں کو جلد سے جلد کیف کردار تک پہنچائیں گے، اور کراچی کا امن جو ابھی دوبارہ سے خراب کرنے کی سازش ہو رہی ہے، یہ دوبارہ انشاءاللہ امن قائم کریں گے انشاءاللہ اداروں. بہت شکریہ. امید تو ہمیں بھی ہے کہ کراچی کا امن، اللہ نہ کرے کہ اس کو کسی کی نظر لگے، لیکن وہ کیا ہے نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. جب ایک دفعہ آپ جلے ہونا ایسے حالات سے، کبھی نہ کبھی تو جب کراچی کے حالات خراب ہوئے ہوں گے نا، تو اسی طریقے سے نا اکا دکا بدامنی کے اس طرح کے واقعات ہوتے ہوں گے. کسی کے ٹارگٹ کلنگ پہلی دفعہ تو کبھی ہوئی ہوگی نا کراچی میں ٹارگٹ کلنگ، وہیں سے پھر آغاز ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے تو بارش کا پہلا قطرہ پڑتا ہے. ہم پھر سے وہی محاورہ دہرائیں گے کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. یعنی اگر ابھی یہ حالات ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوبارہ سے ایک سکہ اب گلے میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کے بعد حالات دوبارہ سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، کیونکہ کراچی تو ہے ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا جس کو نوچنے کے لیے ہر گدھ موجود ہو اس وقت.
कोई ऐसा गिद्ध नहीं है इस वक्त सियासत के या फिर हमारे दुश्मनों के उफक पे जो इस वक्त कराची को नजर में न रख के बैठा हो। हमें बड़ा सोच समझ के कराची के लिए हमें कोई भी स्टेप उठाना पड़ता है, इस वजह से क्योंकि कराची आम शहरों की तरह नहीं है। बाखुदा कराची पूरे पाकिस्तान में आम शहरों की तरह इसके मामलात नहीं है। ये वो बेचारा बदकिस्मत शहर है कि जो कमा के भी दे रहा है, ये अपने सीने के ऊपर 100 जख्म खा के बैठा हुआ है और 100 जख्म मजीद लगाने की तैयारी की जा रही है हर तरीके से। तो दिल कुड़ता है ऐसे हालात देखकर, ऐसे वाकयात देखकर, और दिल में फिर एक खास किस्म का खुटका भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आगाज हो गया हो, बटन दब गया हो, एक खास अरसे तक खामोशी रहने के बाद दोबारा ऐसे वाकयात होना शुरू हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कराची को दोबारा धकेला जा रहा है उन हालात की तरफ। अल्लाह ना करे ऐसा हो। पब्लिक ने ज्यादातर ये कहा है कि हमें सिंध हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारे इदारे मौजूद है, हमारी रेंजर्स मौजूद है, हमारी पाक अफवाज मौजूद है, हमारी पुलिस मौजूद है, तो हमें किसी हद तक इस बात की तसल्ली है कि कम से कम हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सिंध हुकूमत को किसी ने क्लीन चिट नहीं दी है। ये अलार्मिंग है सिंध हुकूमत के लिए। तो खुदा के लिए कराची को ऐसे हालात आने से पहले इस पे ब्रेक लगा दें, इन हालात की तरफ बीच में रुकावट खड़ी कर दें और कराची को बचा लें, क्योंकि अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, कराची अब की बार अगर बदअमनी के समंदर में गिरा तो दुनिया की कोई ताकत मां सवाए अल्लाह पाक के इसको वापस नहीं लेके आ सकती। फिर इसको वापस लेके आना तकरीबन नामुमकिन होगा। बड़ी मुश्किल से हमने जान छुड़वाई है। खुदा के लिए कराची को इतनी आसानी से टारगेट ना बनने दें। बस इतनी बात कहने के लिए आज हम आए थे। आज चीख उठा कराची में बस इतना ही। अपने फीडबैक से आगाह करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मुझे मेरी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।